मालकानगिरी माथिली ब्लॉक मेकारे आश्रम विद्यालय चतुर्थ वार्षिक उत्सव उत्साह उद्दीपनार सह पालित हो मालकानगिरी जिला माथिली ब्लॉक मेका पंचायतर अनुसूचित जाति और जनजाति आश्रम विद्यालय चतुर्थ वार्षिक उत्सव आज उत्साह और उद्दीपनार सह पालन करा यह अवसर में स्थानीय नेता शिक्षक और समाजसेवी माने जोगदी विद्यालय उन्नति और छात्र छात्री उज्जवल भविष्य विषय उद्बोधन देते उत्सवर मुख्य अतिथि श्रीमती रंजिता पुजारी सरपंच मेका उद्बोधन दे कही उच्चतम शिक्षा और संपृक्ति ग्रामर अग्रगति अत्यंत आवश्यक यह प्रकार आयोजन द्वारा छात्र छात्री माने उत्साह और नुआ अवसर पाइबे। ए उत्सव में सम्मानित अतिथि मानक मध्यरु समाजसेवी सदाशिव पुजारी प्रधान शिक्षक श्याम सुंदर बारिक सभापति भीमसेन पुजारी मेका समिति सभ्य मुक्ता पुजारी न्याब सरपंच पद्मिनी दास शिक्षक कविराज प्रधान विजय पात्र काशी विश्वनाथ सुनामुद्दी मोहन पांगी क्षीरोद वाहांती प्रसन्न नायक और अन्य उपस्थित थे। ए उत्सवर मुख्य उद्देश्य होची शिक्षा एवं अग्रगति दिगरे छात्र छात्री को उत्साहित करने शेष में विद्यालय पक्षर अतिथि मानक सम्मानित करा छात्र छात्री माने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा उत्सव को जीवंत कर मालकानगिरी जिला माथिली ब्लॉक रु शिवप्रसाद परिछांक रिपोर्ट आम न्यूज ओडिशा। माने आज बड़ बड़ पदवी अधिष्ठित होती सार पर जोरदार करता दियो श्री मोहन पांगी सर आज मंच मेका राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति जाति कल्याण विभाग तथा संख्या लघु और पछावर्ग विभाग आपण को आम स्वागत करूँ। बरेण्य मुख्य अतिथि महोदय श्रीमती वार्षिक उत्सव तथा पीएपी कार्यक्रम अभिभावक अभिभाविका आम अंशधार कार्यक्रम सादर ग्रहण करेंगे एतिक निवेदन रहिबो। यापर मंच को स्वागत करेंगे सम्मानित अतिथि श्रीमती पेरेंट्स आज पार्टनर कार्यक्रम रे आपण आम सहित आज अंशीदार रहे प्रिय समिति सभ्या ग्राम पंचायत बेका यापर निवेदन करेंगे मंच श्रद्धा एवं अनुरागर जोरदार करताली देवा पिले एवं करताली सरपंच ग्राम पंचायत छात्र छात्री शिक्षक उपस्थित थे ग्राम पंचायत समस्त आसिथिबा जनसाधारण कुणी कुणी छात्र छात्री माँ बाबा एवं समस्त ये उपस्थित होती आम सब ये कार्यक्रम उपस्थित होती कहीं गोटे माँ गोटे छुआ को जन्म पिला देदेव आम शिक्षा दे पार्बा ना शिक्षा देवार गोटे गुरुजन दरबार गुरुजन पाखे आम छुआ आम पिला को शिक्षा व्यवस्था शिखाइबार अच्छी गले आम गुरु विद्यालय छाड़ू आम पिला आम छुआ को लेकिन केवल गुरुजन मैंने दायित्व ने आम जन्म पिला देदेव शिक्षा दे पार्बना शिक्षा लोक गुरुजन पाखे छाड़ू छाड़ू जहाँ दायित्व बुझार अच्छी केवल गुरुजन मन करे आज शिक्षा पुणी पुणी छात्र छात्री विद्या शिखबार अच्छी आगे को बढ़वार अच्छी गले गोटे आश्रम थी भल को विद्या शिखिकी भल पाठ पढ़ी भल ना रखिकी किंतु पिला माने भल ज्ञान रखा बढ़े बोले अनुरोध समस्त को नमस्कार और धन्यवाद। वर्तमान निवेदन करेंगे जेहेतु ये जो कार्यक्रम द्वितीय पीएपी तथा वार्षिक उत्सव
ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସଦାଶିବ ପୂଜାରୀ, ମାଥିଲି ବ୍ଲକର ସମାଜସେବୀ। ଆଜି ମେକାଜିପିଟାରେ ଆମେ ଜିଣିବା ଆମେ ଜାଣିବା ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ହେଉଛି ଏହା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମେକା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ସେବାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ଚତୁର୍ଥ ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମେ ଜିଣିବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ 24 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ 24କୁ ଆସିବେ 25କୁ ଆସିବେ, ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣମାନ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ପାଳନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଏଠିକାର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଯେତିକି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାହେଲା ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସୁବିଧା ରହିଛି ତାକୁ ଆଲୋକପାତ କରିକିରି ଆଜି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କରାହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦିଆହେଲା। ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ୟା ବିଷୟରେ କ'ଣ? ନାଇଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ୟାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ। ଅଭିଜ୍ଞତା ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି 265 ପାଖାପାଖି ପିଲା ଗାର୍ଲସ ଆଣ୍ଡ ବଏଜ୍, ତେଣୁ ଆମର ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଏଠି ମେକା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେହେତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଛୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରିଛୁ ଯେ 300 ବିଶିଷ୍ଟ ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମେକା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି? ଆଚ୍ଛା, ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆମର PITDS ସାର୍ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଯେ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ବାଳକ ଛାତ୍ରାବାସ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଛାତ୍ରାବାସ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ PM ମହୋଦୟ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜେ ଆଗ୍ରହ ନେଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ PSH ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ 66 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ଗୋଟିଏ ହଷ୍ଟେଲ ବିଲ୍ଡିଂ ହେବ ଏବଂ ଛାତ୍ରାବାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 270 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 243 ଜଣ ହଷ୍ଟେଲର ବା ବର୍ଡ଼ର୍ସ ଏବଂ 27 ଜଣ ଡେ ସ୍କଲାର ବା ଦିବାଧ୍ୟାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି।